زرين كتوشانا مدرس بيسبران جامعان زرين كتوشانا يرز حقيقة غزس نارغنا منبري حق بو ادام باين منبري حق بو چينجو معصومي كسل رسول كسل خدای كسل مطرح چار گوشين اخلاق ایمان معاشري انو چی مشکل چروک حلال حرام دونی باريانو منبري كان خطاب باروش مدرس بيسبران منبري كان زرچا چانا غتن مسلمان کن لا ہزار ہا افسوس ہے حیف انجو ممبر پو دچی معمولی ممبر چگمن نمائندہ رہبری فیق پیشیتے اسوں میں تسپرون اولت پلت بس ضربہ پاو دیو صحیح من ممبر رسول خدا کنا دیو اللہ حجدار چار گوشچین ریا توجہ چار گوشچین ممبر پو یرل سمیگ مرشوز دی ممبر حق ادا چچمن اگر نام سنگا سو چیز باطل نہ حق کو مخلوط بس اسکریم سے کتو زرنا دے فرز توصیہ بتنس بندے حقیرز آئندہ دسنارگنا سوشل میڈیا کا ممبر رسول خدا کا نزسنارگنا حق نہ باطل مخلوط بس دسنارگنا سامعین کن لدو مزر نہ کتور یلا چچے انگن یری معاشراو انگن یری جامعاو اصلاح بوک کتو سمنا صحیح چچک تو کتو سمنا ممبر کنرزون تان سے خطاب مبوس جو بدترین اوصاف کنیانو نصفت چک چک دائن دے ہم می چک زربایت تونا نگاچو ستھوت اباگون کھن چک زربایت پیانوک آسمان زمین فرق یو دے فرز ناس گاس سو چکز ممبر رسول خدا کنرزون تان چک مزر بایت اسپرانز گرین کتو زرنا آئندہ دیچو سوشل میڈیا کا میتاں میں تی کوشش بزلے خطابت بخن کن جو آخری زسنا رکنا خوشدارن تائن کی انگانا یری رقصہ چیزرین نک دے جناب رہبر معظم فیق پہ نمائندس ناچانگا میڈیا یعنی سوشل میڈیا کا ماتون زسپن ماتون زرین چیان تانچاو دو افسوس میں نا دو گا اکل پس قبول بچائن لا اکل یرزنا عمل بسا یرز زرین دو مثلا ناچانگا دیز اتساق میڈیا یعنی سوشل میڈیا کا ماتون زسپن زرین چیتا منا دو چیز ہوتا انشاءاللہ العزیز نتن گنگما حق نہ باطل تمیز تن سے زندگی بچا اگر نام سن حق نہ باطل تشخیص متن ما زندگی کا تو بنا حیوانیت زندگی چخصون سینسک دے فرز نہ خلاص قرآن انوان کسل بینسیت ولا